Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat sejahtera semua. Okay, so kita discuss soalan number 1A. Okay, for week 1 electrostatic. Okay, so kita tengok. Okay, so given 3 charges. Okay, given Q1 positive value, Q3 is positive and Q3 is negative. Okay, negative charge. Okay, are arranged as in figure 1.1. Okay, determine the magnitude of force acted on Q2. Okay, so maksudnya kan kalau dapat soalan ni, okay, first step adalah, so tolong buat ni ya, positive charge. Okay, this one pun positive charge and then this one is negative charge. Okay, so kita recall balik. Okay, electrostatic force, okay, nama dia lain-lain adalah electric force ataupun coulomb force. Okay, so dia mesti minimum 2 forces lah. Okay, minimum 2 charges. Okay, for example kita ada like charges, okay, positive ataupun negative. So dia akan ada repulsive force. Okay, kalau dia unlike charges, okay, for example positive and negative, dia akan ada attractive force. Okay, so maksudnya bila dapat soalan, okay, cuba buat labelkan positive ataupun negative charge. Okay, kemudian you tengok antara Q1 and Q2. Mana Q1? And this one is Q1 and this one is Q2. Okay, antara positive dia akan ada repulsive force between Q1 and Q2. Okay, so bila kita dah lukis direction of Q1 and Q2, okay, you have to label. Okay, how to label? Okay, macam ni, force exerted on 2 by 1. Okay, force exerted on 2 by 1. Okay, this one is force exerted on 1 by 2. Okay, so kalau untuk Q2 and Q3 pula, dia adalah positive and negative, so dia akan attract. Okay, so kalau kita attract, so attractive force macam ni lah. Okay, so kita label. Okay, force exerted on 2 by 3, so ni akan jadi force exerted on 3 by 2. Okay, so kita tengok soalan dia just nak magnitude of force acted on Q2. So bermaksud kita boleh fokus. Okay, kita boleh fokus untuk Q2 saja. Okay, untuk Q2. Okay. Okay, now kita boleh nampak F21 is in x-axis, kan? Okay, and then F23 is in y-axis. Okay, ataupun y component Alright. So, basically bila kita nak cari magnitude of force, so bila dia involve x and y component, okay, memang kita akan guna konsep ni kelas, theorem Pythagoras, okay, di mana kita nak kira you boleh label sebagai force on Q2, okay, equals to, okay, F21 square plus F23 square. Okay, so memang solution macam ni kelas. So maksudnya you all kena kira dulu. Okay, macam mana nak kira F21? Okay, by using the general formula, force equals to, electrostatic force equals to KQ1 Q2 over R12 square. Okay, ni macam general equation lah general equation. Ni kalau dia buat label sebagai F12, so you kita tengok lah macam kita nak label KQ1 Q2 over R12 square. So kalau kita tengah buat untuk F21, so maksudnya kita akan tulis macam ni, KQ2 Q1 over R21 square. Kenapa kita tulis macam ni? Supaya dia lebih systematic dan supaya you tak salah substitute the value. Okay, kalau you tengok kat sini kan, okay, so ni F21. Okay, kalau F23, okay, so equation dia akan jadi KQ2 Q3 over R23 square. Okay. Okay, so the value of K is kita panggil sebagai Coulomb constant. Okay, value dia adalah 9 times exponent 9.
Okay, value of K. Okay, tengok value of Q2 positive. Okay, nano is exponent. Okay, exponent negative 9. Okay, this one is for Q2. Okay, and then sambung kat bawah Q1. Q1 is positive juga. Okay. Okay, actually kan, okay, untuk electrostatic force, force ni adalah vector quantity. Dia adalah vector quantity. So, bila vector quantity, okay, charge kalau dia negative pun, okay, negative charge tak payah substitute dalam calculation. Alright. Okay, so kita continue. Okay, R21 square. Okay, tengok sini. Okay, berapa value of R21 square? Okay, 3 cm convert into meter. Okay, and then you can calculate. Alright. Okay, what is the value for F21? F21 is 2 times exponent negative 4 Newton. Okay, kalau you tengok kat sini, force actually adalah vector quantity kan. So, dia ada magnitude and direction. So, kalau magnitude dia adalah 2 times exponent negative 4 Newton, but the direction is to the left. Okay, boleh je tulis Okay, and then kalau F23 pula kelas. Okay, macam biasa value of K. Okay, substitute value of K, and then Q2. Q2 is okay, 4 times exponent negative 9, and then Q3 is negative tau, tapi tak payah substitute Okay, sebab dia adalah vector quantity. Electrostatic force adalah vector quantity. Okay, tak payah substitute negatif, jangan lupa. And then, okay, berapa distance between Q2 and Q3? Okay, 4 cm. So, 4 cm means adalah 0.04 meter. Okay, the answer is 1.69 times exponent negative of 4 Newton. Okay, so the direction is downward. Ataupun kelas, you boleh tuju juga sebagai towards Q3. Okay, ini pun maksudnya boleh tulis jugalah sebagai towards. Tak ada towards. Buat je lah to the left. Okay. Okay, so since kita pun dah dapat value of F21 and F23. Okay, ni value F21. Okay, substitute kat sini. Square kan. Alright. And then substitute juga value of F23 here. Okay, substitute here. Okay, jangan lupa. Okay, and then kira you akan dapat 2.62 times exponent negative 4 Newton. Okay, so tak payah cari direction lah, because soalan dia just nak cari magnitude. Okay. Okay, so kita continue untuk number 1B. Okay, so sekarang kita sambung soalan number 1B. Okay, given the 3-point charges are located at the corners, okay, of an equilateral triangle. Okay, so maksudnya sisi dia semua sama. So, bila sisi sama, so dia bagi hint kat situ. So, angle adalah, sebab satu triangle adalah 180 degree, betul? Okay, so maksudnya satu side ni adalah 60 degree. Okay, so dia dah bagi dah 0.5 meter is dia punya CC. Okay, panjang CC lah. Okay, so macam mana pun, so first step adalah, so cuba buat charge. Okay, let's say macam Q1 dia given positive charge, Q2 pun positive, and then Q3 adalah negative. Okay, so that kita lebih nampak lah macam mana dari segi direction of forces. Okay, sama ada di repel ataupun attract. Okay, so soalan nombor 1 adalah disuruh sketch. Okay, the two forces that act on positive 3.5 microcoulomb charge. Okay, itu adalah kita punya Q, value of Q1. Okay, so kita dah tahu dia nak focus on value of Q1. Actually, semua ni memang dia nak focus on Q1 sebenarnya. Alright. Okay, so macam how to sketch, okay, the two forces. Okay, so kita tengok antara Q1 and Q2 dulu. Okay, itu adalah given positive charges. Okay, so dia akan repel. Okay, so buat je direction macam ni kelas. Okay, ini adalah force exerted on 1 by 2. So, ni akan jadi force exerted on 2 by 1.
Okay, actually F21 ni tak nak buat pun boleh sebab kita kan nak fokus on Q1 sahaja. Okay, so tak ada masalah lah, yang nak buat pun boleh juga. Alright, okay, and then kita tengok antara Q1 and Q3. So since dia adalah positive and negative charges, so dia akan attract to each other. Okay, you label lah force exerted on 1 by 3. So ni adalah force exerted on 3 by 1. Okay, so sekarang kita fokus on Q1 sahaja. Ni fokus on Q1. So kalau you tengok mendapati force F12 adalah direction dia ke sana lah. Okay, and then ini adalah F13. Okay, kalau you tengok ini adalah X axis, so ini adalah Y axis. Okay, berapa angle sebenarnya kelas? Okay, berapa angle adalah berapa angle kalau kita tengok sudut ni dengan sudut ni sama kan? Okay, so maksudnya ini adalah 60 degree. Okay, sama juga kat sini kelas, ini adalah zigzag dan ini pun 60 degree juga. Okay, alright, so sekarang ni kita ada force in X and Y component. So bermaksud you have to resolve into X and Y component. Okay, for example untuk F12 kalau kita resolve ni akan jadi F12 cos 60. And then you kena apply ni juga kelas, jangan lupa positive to the right, negative to the left, upward positive, downward negative. Okay, so kalau F12 untuk Y component, so dia akan jadi upward, so ni akan jadi F12 sin 60 degree. Okay, so kita ambil another color. Okay, so this one is F13 cos 60 degree. So and then downward ni adalah F13 sin 60 degree. So ini sepatutnya you kena letak negatif lah because dia downward, and the rest adalah semuanya positif. Okay, so kita fokus pada yang orange color and red color untuk kita create kita punya table. Okay, so ini table kita lah. Okay, you boleh tulis kat sini for X component. Okay, unit is Newton. Kalau you tulis siap-siap dekat table ni, tak payah nak tulis di setiap table. Okay, so disebabkan kita ada two forces which is F12 and which are okay, F12 and F13. Okay, so kat sini adalah R lah, resultant force. Okay, kita tengok F12 adalah to the right, so value dia adalah positif lah. Okay, so you boleh tulis sebagai F12 cos 60, and then you substitute F12 berapa, cos 60 kira berapa. Okay, so yang kalau Y component, so sepatutnya table ni sepatutnya besar sikit lah. Alright, okay, ni this one is F12 sin 60, positif juga because dia upward. Okay, F13 adalah F13x to the right. Okay, to the right, positive, and then F13 sin 60 ni you kena letak negatif because dia downward. Okay, and then you kena total up untuk X component sahaja. So terus this final answer for Fx. Okay, so final answer is 0.189. Okay, and then for Fy is negative 0.109 Newton. Okay, since kita dah tulis Newton dekat atas, so tak payah tulis kat setiap kotak. Unless kalau you tak tulis dekat ni, okay, di setiap X component and Y component, you kena tulis setiap kotak sebab sebab physics mesti kena tulis unit. Okay, so now kita dapat ada Fx and Fy. Okay, so untuk number 2, calculate the magnitude of each force. Okay, kita kira lagi sebenarnya kan. Okay, how to calculate?
Okay, F12. Okay, the formula is KQ1 Q2 over R12 square. Okay, as usual, macam biasa semua dah expert. Okay, calculate je. Okay, bila bagi final answer for F12 is 0.126 Newton. Where F13 is, okay, the formula is KQ1 Q3 over R13 square. Okay, so the answer is 0.252 Newton. Okay. Okay, so kita dah jawab soalan number 1B2 settle. Okay, now kita menjawab soalan number 1B3. Okay, determine the magnitude and direction of the resultant force acting on. Okay, Q1 lah kelas ni Q1. Okay. Okay, so bila kita involve X component and Y component, so you kena guna theorem Pythagoras. Okay, so the formula dia akan jadi macam ni lah. Okay, ni konsep dia. Mesti fx square plus fy square, jangan lupa square root kan. Okay, so value fx pun kita dah dapat dah, 0.189 square, don't forget. Okay, and then fy is negative 0.109 square. Okay, just calculate the value and then you will get 0.128 Newton. Okay, ni magnitude, yeah. Okay, direction belum lagi. Okay, how to calculate the direction? Okay, just use the concept tangent theta equals to y over x kan. So tulis ni fy over fx. Okay, substitute the value. So fy is negative 0.109 divided by 0.189. Okay, kira lah. Okay, shift tangent ataupun arc tangent berapa, you will get, okay, 30 degree. Okay, 30 degree tu belum final answer class. So sama ada you kena lukis, not enough space here. Okay, so maksudnya you kena, okay, ni tak settle lagi kelas. Okay, kita sambung dekat sini. Okay, so kita boleh tengok ni. Okay, refer fx and fy. Okay, since kita tahu yang fx adalah to the right and then fy adalah fx positive to the right and then fy negative, dia akan jadi downward. Okay, untuk dapatkan resultant. Okay, actually macam ni tahu kelas. Okay, ni fx, so this one is fy, so ni adalah resultant kita fr. Okay, yang 30 degree ni always relative to x axis. Okay, sama ada you lukis ni, okay, menunjukkan macam pensyarah fizik tu, okay, anggaplah pemeriksa tu tak tahu, okay, angle yang you bagi ni 30 degree ni dekat kuadran mana. Okay, so you kena tunjuk lah. Okay, contoh ni lah figure dia, figure kita. Okay, ataupun you boleh mention below 30 degree below the positive x axis. Okay. Okay, settle soalan number 1B. Alright.